ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଟିଜିଟି ଏଲ୍ଟିଆର୍ ଓଏସ୍ଟିଟି ଓଟିଇଟି ଅଲ୍ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଛି। 2024ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅଲ୍ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖ। ଏସ୍ଏସ୍ବି ଟିଜିଟି ହେବ, एलटीआर हम माने हाईस्कल पोस्टिंगटा, जेटीएस हम आमर जो प्राइमरी स्कूल पोस्टिंगटा, बीएड एंट्रांस हम ये 2-3 मास भितर, ओटीटी हम ये 2-3 मास भितर, फिजिकल एजुकेशन टीचर से एसएसबी टीजीटी एलटीआर सांगरे कौन फिजिकल एजुकेशन टीचर हम, ओएसटीटी आमर ए जो ऑफिशियल आंसर की जो चली 2023 रहा, एवं 2024 आमर कौन हे ओएसटीर कौन एग्जाम हम। देख पेड़ागोजी सबू एग्जाम आसो केमी प्रिपेयर हम आमर ये चैनल सबू क्लास